Hello, dear friends. Our today's topic is decentralization in India. Decentralization means when a power is taken away from central and state governments and given to local government. It is called decentralization. Centralization means concentration of powers in one hand. सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर जो अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। डिसीजन मेकिंग के पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ पावर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं और वो पावर्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिए जाते हैं, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर शेयर करते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। तो decentralization means when power is taken away from central and state government and given to local government. अब जो हिंदुस्तान से ऊपर इंडिया इज कंसर्न्ड, हिंदुस्तान में ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो ज़रूरत है वो क्यों महसूस होने लगी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? एज यू नो, हिंदुस्तान जो है एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, चाहे आबादी के लिहाज से या एरिया के लिहाज से हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा कंट्री है। सो ए कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। Hence, a need for creating a third tier of government was always being felt. तो ऐसा जो माना गया है कि लोकल इश्यूज़ को लोकल लेवल पे ही बहुत अच्छी तरह डील किया जा सकता है। लोकल इश्यूज़ कैन बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल, क्योंकि जो लोकल होते हैं, जो किसी एरिया के जो लोग होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। उनसे बेहतर उन चीज़ों को कोई और समझ नहीं सकता है। तो इसलिए जो दे हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स। तो इसके चलते एक डिमांड उठी है कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको पावर देनी चाहिए। तो इसलिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में। ऐसा नहीं था कि 1992 से पहले ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको पावर नहीं थी, लेकिन ज़्यादा जो पावर्स थे उनके पास नहीं थे। बिफोर 1992 डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इन इफेक्ट टर्म्स। डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म्स में नहीं थी। डिसेंट्रलाइजेशन जो थी वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। उनको पावर थी लेकिन वो पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें जो थी बिफोर 1992 हम देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो थी रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते थे उनके। वहाँ पे जो वुमेन के लिए जो सीट्स हैं वो रिज़र्व नहीं थी। और सबसे बड़ा जो मसला उनके पास जो था वो था रेवेन्यू का मसला, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थी अपनी मर्ज़ी से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ पावर और रेवेन्यू शेयर करती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है इसमें इसको अमेंड किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। और ये तरमीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज अमेंड किया गया है टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। लोकल गवर्नमेंट्स को इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए 1992 में आइन में तरमीम की गई है। और 1992 में हम देखते हैं कुछ अहम स्टेप्स, कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। और जो स्टेप्स लिए गए हैं उनमें हम सबसे पहले हम जो देखते हैं जो मेजर स्टेप्स जो लिए गए हैं, नाउ इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। 1992 से पहले
جو لوکل گورنمنٹ باڈی جو تھی، چاہے وہ اربن لوکل گورنمنٹ باڈیز یا رورل لوکل گورنمنٹس، جو ریگولر الیکشنز وہ نہیں ہوتے تھے. لیکن 1992 کے بعد یہ مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ باڈیز کے الیکشنز ریگولرلی ہو. ایک اہم چیز اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ ایٹ لیسٹ 1/3 آف آل پوزیشنز آر ریزروڈ فار وومین. 1/3 سیٹس جو ہے ان کو ریزرو رکھا گیا ہے وومین کے لیے. پہلے ایسا نہیں تھا. اور لگ بھگ آج جو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پنچ اور سرپنچ کی جو سیٹیں ہیں ان کو ریزرو رکھا گیا ہے وومین کے لیے. اور ان سیٹوں میں صرف اور صرف وومین کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتی ہیں، وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں، وہ کنٹیسٹ کر سکتی ہیں. پہلے جو ہم دیکھتے تھے یہ جو لوکل گورنمنٹ باڈیز، یہ میل ڈومینیٹڈ جو باڈیز تھی، وہاں پہ وومین کو ریزرویشن نہیں تھی. لیکن اب ان کو 1/3 جو ہے سیٹس جو ہے ان کے لیے ریزرو رکھی گئی ہے. اور بہت سے پنچ اور سرپنچ کی سیٹوں پہ صرف اور صرف وومین کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اسٹیپ اس میں جو لیا گیا ہے وہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ الیکشن کمیشن جو ہے ہیڈ بین کریٹڈ. ایک جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو قائم کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ جس کا جو کام تھا ان ایچ اسٹیٹ ٹو کنڈکٹ پنچایت اینڈ میونسپل الیکشنز. تو an independent state election commission had been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. ایک اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو قائم کیا گیا ہے جس کا کام تھا کہ میونسپل اور پنچایت الیکشنز کو کرانا ہے. اس کا کام یہی ہے. اور جو سب سے اہم جو اسٹیپ اس میں لیا گیا ہے وہ ہے states are now required to share some power and revenue with local government bodies. جو اسٹیٹس جو ہے پہلے وہ اپنی مرضی سے کچھ پاور اور کچھ ریونیو شیئر کرتے تھے لوکل گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ. لیکن اب آئینی طور پر باؤنڈ کیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشنلی دے آر ناؤ باؤنڈ. ان کو اب کیا کرنا ہے؟ ان کو لوکل گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ کچھ ریونیو اور کچھ پاور اب شیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1992 میں جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں، جو آئین میں ترمیم کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے جو لوکل گورنمنٹ باڈیز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو اور اسٹرانگ بن گئی.